नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइनूर और आप देख रहे हैं नूर हब। चलिए, आज एक नया वीडियो है। आज हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। टेक्स्ट का इफेक्ट एक बहुत अच्छा वो क्रिएट करेंगे CSS यूज करके। चलिए शुरू करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।